Ayoko na mag-YouTube, guys. Malungkot na ako. Grade 3 na kasi ako eh. Ayoko mag-YouTube. Ayoko mag-Roblox. Gusto ko lang mag-TikTok. Sana lumabas yung account na yun. Bakit, Mingming? Bakit, Mingming? Ha? Bakit, Mingming? Ang cute naman, Mingming ko nan. Ayun, Mingming. Bakit, Mingming ko naman yan? Mingming naman. Gutom ka na, Ming? Gutom ka na? Gutom ka na? Gutom ka na? Gutom ka na? Kaya pagkain. Upos na, upos. Upos na yung pagkain eh. Ang kit-kit na naman. Mingming namin. Kitang Mingming namin, no. Inggit kayo. Teres. Ito, 1, 2, 3. Oh my God. No bad finger.